दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 30 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथमे 6 नुआ सहर रे गढ़िब ईवी बस। आगामी दिन में 6टी नुआ सहर रे ईवी बस गढ़िब। एने सूचना देइछंती गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। एबे राज्य रे 670टी बस चलिछि, सेथि मध्यरु 220टी ईवी बस चलिब। एबे 113टी रूट रे 1369 किमी बस चलुछि। आगो को जेउठी आवश्यकता अछि सेही सहर रे बस चलिब। ऑनलाइन टिकेट रे रिहाती पई 35% टिकेट राशि बढ़िछि। परवर्ती खबर, चीन सीमा रे जगिब रोबोट। चुटकी रे करिदेब सब काम, आखिरे लागिब नाली कैमेरा। चीन धीरे धीरे एहार सार्वजनिक सेवा एवं सीमा परिचालन रे उन्नत रोबोटिक्स रो व्यवहार को विस्तार करुछि। एही परीक्षण पई रोबोट जगाइबा पई यूबी टेक रोबोटिक्स प्राय 330 कोटी मूल्य रे एक चुक्तिनामा पाइछि। परीक्षण रोबोट गुड़िकर व्यवहारिकता एवं वास्तव दुनिया रे सेमाने किपरि काम करि परिबे से विषय रे शिक्षा दिया जेबो। वाल्कर S2 चलित वर्ष जुलाई मासरे लॉन्च करा जायथिला एवं एहा प्राय 1.76 मीटर उच्च। नमनीय अंग सहित एही रोबोट रो मोट 52टी जॉइंट रहिछि, फଳରେ से मଣିଷ भଳି गोड़ हाथ हलाई पारिबो। एहार हातरे मध्य अनेक जॉइंट्स रहिछि जहा एहाकू काम करिबा पई सहाय्य करिबो एवं 15 किलोग्राम पर्यंत ओजन एवं रोबोट उठाई पारिबो। एहा मଣିଷ परि घंटा प्रति प्राय 7 किलोमीटर बेगरे चली पारिबो एवं भारी जिनिस उठाइबा समय रे एहार संतुलन बजाय रखि पारिबो। एही रोबोट निजर बैटरी मात्र 3 मिनिट मध्यरे बदलाई पारिबो। एही रोबोट रो आखि बदले दुईटी कैमरा लागिछि जहाँकि काम को आहुरी सहज करिदेबो। एथिरे मेसिन रे तैयारी एक मस्तिष्क लगा जाइछि जहाँकि निष्पत्ति नेबारे सहाय्य करिबो। परवर्ती खबर, डिसेम्बर 5 पर पुणी ओडिशा रे शीत लहरी। आजिठारु 5 दिन जाए रातिर तापमान वृद्धि पाइब। प्रकारांतरे कहिबाकू गले एही समय रे ओडिशा रे ठंडार प्रकोप कम रहिबो। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क कराई देइछि जे डिसेम्बर 5 पर ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा रे पुणी ह्रास घटिबो, जहाँ राज्यर अधिकांश स्थान रे रेकर्ड करा जाइथिबा गरम रातिर एक संक्षिप्त अवधि को बदलाई देबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा हिताधिकारी पई खुशी खबर। नुआ वर्ष रे एका थरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ हिताधिकारी। समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे। नुआ वर्ष रे एका थरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। सुभद्रा पोर्टाल खोलिछि। क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजना रे जोड़ी हेलेनी 17 लाख रु ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,93,89,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइछंती। सेति मध्यरु 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाइछंती। जो छात्री माने सुभद्रा हिताधिकारी हेबा पई समस्त योग्यता मानदंड पूरण करिवे सेही छात्री माने सुभद्रा योजनार लाभ उठाई पारिबे। गृह रे उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित भाव में उत्तर रखिछंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकारक बड़ घोषणा, प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पियन। राज्यर प्रत्येक पंचायत रे एणिकी नियुक्त हेबे पियन। ए नै घोषणा करिछंती राज्य सरकार। नूतन पदवी सृष्टि हेबा सह दरमा 13,160 टंका रहिछि। पूर्वरु पंचायत गुडिक निज स्तर रे रखी दरमा देउथिले। पंचायत फंड रु पियन को दरमा दिया जाउथिला। एबे राज्य सरकार दरमा देबे। परवर्ती खबर, तांडव रचुथिबा घूर्णिझड़ दितौआ पई हाई अलर्ट जारी। दितौआ पई हाई अलर्ट जारी। बंद हैला स्कूल, विमान मध्य बातिल, घर न परिबाकू निर्देश। एथर घूर्णिझड़ दितौआ श्रीलंका को ध्वंस करिबा परे एही झड़ भारतर 4टी राज्य को छुईबाकू जाउछि। एनै हाई अलर्ट जारी करा जाय। थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं श्रीलंका अंतर्भुक्त, जेउठारे मूसलपात एवं बन्यारे 500 रु अधिक लोकंक जीवन जाउछि। 50 लाख रु अधिक लोक रास्तार फसी रहिछंती। भारत पाणीपाग विभाग अनुଯାयी घूर्णिझड़ दितौआ उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी नवेम्बर 30 सुधा उत्तर तामिलनाडु, पुडुचेरी एवं संलग्न दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल निकटरे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे पहुंचिबार संभावना रहिछि। घूर्णिझड़ आसिबा एवं पाणीपाग विभाग आगामी 48 घंटा मध्यरे
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ 54ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୋୱା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାୟୁସେନାକୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗତ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍। ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ କରିଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଦଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରିମାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତିସଂଘର ଜନବହୁଳ ସହର ତାଲିକା ତଳକୁ ଖସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା। ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ବିଶ୍ୱ ସହରୀକରଣ ସମ୍ଭାବନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତା 2025 ପାଇଁ ମିଳିତ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ମେଗାସିଟି ମାନ୍ୟତାରେ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନସଂଖ୍ୟା 30.2 ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ 2022ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାକର୍ତ୍ତା, ଢାକା ଓ ଟୋକିଓ ତଳ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜାତିସଂଘର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି। 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 12 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା 2000 ମସିହାରେ 18.4 ନିୟୁତ ବାସିନ୍ଦା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ସହର ଥିଲା। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 22.6 ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତଥାପି ଏହା ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ନୂତନ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ମେଗାସିଟି, ଯାହା ଟୋକିଓକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶୀତକାଳୀନ ସହାୟତା। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପକୃତ। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭିଯାନର ଆୟୋଜନ କରି ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟ, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପରିବାର ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ବେଦାନ୍ତ।